गतकाली सर्वभारतीय सन्थ गोस्वामी तुलसीदास जन्म उत्सव तुलसीदास गादी दशावतार मठरे महाडंबर पालन करा जायछि। पवित्र बाहुडा ठारू रामचरित मानस रामपरायण प्रवचन भजन समारोह चली बेले सन्थक जन्मदिवस निमंते यज्ञ करा जायथिला। ଏହି ଯଜ୍ଞର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ଯୋଗଦାନ କରି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଦଶବଦାର ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଦାସଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରି ଆସି ତୁଳସୀଦାସ ଗାଦି ନିକଟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼ଛତା ମଠ ମହନ୍ତ महाराज डॉक्टर जगन्नाथ दास जी महाराज, सम्मानित अतिथि भाव महाप्रभु श्रीअंग लगी सेवक मधुसूदन सिंगाड़ी, एडवोकेट सुकांत साहू, माता मीरा त्रिपाठी, ज्योतिन्द्र रंजन नंद, सांबादिक रमेश साहू सहित महाराज भगवान दास जी महाराज सारा भारत वर्षर शिष्य और शिष्या माने योगदान पूर्वक राम नाम प्रकम्पित करी तुलसीदास जन्म दिवस को महाडंबर पालन करथिले। प्रभु गोस्वामी द्वारा रचित तुलसीदास शंकर द्वारा रचित सत्यवती चैव त्रेतया मालती तथा द्वापर अवतीर्ण आसी वृंदा तो तुलसी कल मातांकर वियोग घटिला आत्मा राम मंदिर चालीगले निराश्रित बालक तिरुपति चंद्रशेखर महाराज जी फोटो प्रदान करें। बहुत भल पाती परिवार को सुखी करती तार जीवन से केवल सुख जय जगन्नाथ। मो ना श्री मधुसूदन सिंगारी, महापुरुष श्री जगन्नाथ श्रीअंग लगे सेवक दास जन्म उत्सव भारी आडंबर पुरी रे आमर गुंडीचार स्थित दशावतार मठ आयोजन कर यज्ञ आयोजन कर जो पवित्र क्षेत्र कहीं माने पुराणा क्षेत्र जो महाप्रभुंर सब दशावतार मठ बहुत नीला रही जो परंपरा संस्कृति ये मठ संस्कृति पुरी सहर संस्कृति आज ये मठ बंची रखी समस्त प्रकार आध्यात्मिक कार्यक्रम साधु सन्त सदाबले ये मठ में बर्तमान आसी चलुंट नाम कीर्तन भजन करुँच हिंदू धर्म रक्षापी से अहरह ये महाप्रभु पाखे सेवार अच्छा जहा बहुत खुशी लगे आज मत आसी एडे बड़ कम महाप्रभु जन्म जयंती आज यज्ञ मत निमंत्रण कर पीठर जड़े शिष्य ये हूँ प्राचीन सिद्ध पीठ जे कि जयदेव दासंकर सिद्धस्थल तपस्थल मु यही तपस्थल तपस्वी संत महात्मा द्वारा आज जे कि गोस्वामी तुलसीदासंकर जयंती माघ शुक्ल सप्तमी दिवस रे आज से पवित्र दिन समस्त संत महात्मा को एकत्रित करी आज यही जयंती दिवस को पालन करने को जाऊँगी भगवान सब राम परिवार राम भक्त द्वारा केमिति यही भाव कार्य हो समस्त हृदय राम भक्ति प्रचार हो यही आमर लक्ष्य। प्रोफेसर डॉक्टर आचार्य जगन्नाथ दास महाराज बड़छदा मठपुरी आध्यात्मिक कार्यक्रम चली रही श्रावण मास शेष पर्यंत तेणुक गोस्वामी तुलसीदास जो गोटे चौपाई एवं दुआ रही से गुड़ी को सब हूँ साबर मंत्र प्रत्येक चौपाईर
आध्यात्मिक और लौकिकवाद ताहा संचालन कराଯାଇଛି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ କଥା ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି 9 ଦିନ ଧରି ଆମର ଭଗବାନ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ବାସର ଉପରେ ଇଏ ଏଠି ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ତେଣୁକରି ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ସବୁ କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ତାହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର ସହିତ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ମନନ କରିବା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭରଦାସ ପ୍ରତାପ କିଶୋର ନନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂଜନ ହେଲା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ବହୁ ସାଧୁ ବହୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମାଗମରେ ଦିନ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ହଉ ବା ସମଗ୍ର ସମାଜ ଯଦି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜ ଭିତରେ କେମିତି ଭଗବତୀୟ ଚିନ୍ତନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ଭଗବତୀୟ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସନ୍ଥ କଳିପାବନ ଅବତାର ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଆଧାର କରିକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିହତ ଜୀବନ ଏଭଳି ବିପଦକାମୀ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ହଟିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା।